telefoni yangu johe yaum washizi wazara watu watukufu wa Ortega. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sasa ili wasuli wakatika awali kubalia ukayanga toka ulahiki Dr. Adam Jimmy miongoni mwa madhamana wa hii union de l'opposition ngajomba representant wa kidi union de l'opposition Rose Adam Jimmy akubalia tipe masuala hatu gatubi ya mailera bijue namna jebe kawe siasa ya hao ngendeleo siasa ile ngendeleo bali bijue namna kawe ukonsi tayarishwa na union de l'opposition tuendelee hivyo jana si alevano. Adam Jimmy, assalamu alaikum doctor. Alaikum salam Ortega. Marhaba mjiwa kubali mara ya saya ujenge alisibatima na Ortega live tuwe namna jebe kaondo jipangao ni union de l'opposition madahadari kabla ukayaula ulio wambu wa ragaliao. Adam Jimmy wende dhoma na wakiliu ya union de l'opposition bonde kasele wakati tazani jue nganije wakati mwingi alishia ukayanga mana au ngamsuhu kanibazima ala ya mwaludio enganije ngamanao kanibazima mwanzo chef ya mtedeni hiyo tipe ya chef Mwanama Ortega kabla ujibule swala lao gamrengo shabashi no armwe anteniaho hausherehi usikitifu wa mwezi 29 ya juin ya hele tanga la Yemenia hau ubudu na hueshelea uafariki armale tangalinu. Mwenyezi Mungu ya walaze wahnu bema, Mwenyezi Mungu ya warehemu inshallah ta'ala. Haujibu le swala lao gamtelekelezo uwanzani wa hangu armwe marania wa hensi ya hangu na huwatosa na wanika zi salamu za hangu rahmatullah inshallah. Le swala lao suala pada mwana haukaya gabambao ndabozinji ka karti wajeni hujua ukaya gasina adui ne adui woi kati mshashi ya adui wa hele taifa la hatu ya itendelwa o adui wa hele taifa la hatu wa utendelwa Nemdura mkaza gozibi ani Azali Asman ranzi mwezi 24 ya Mars mahazihu zili na 18 goneso kaya ufujari ya ufanyao keti na bidi ya ukaya wandu hamadasi rilo kinyumenai gadoja ridojimani Wompango waende sao, wompango waendelao nao hanzia za mawasiliano boikao ya kanti heze rezo sosio wadone sokaya sisi riloki nyumenai yani de opposition kami rangoi mashababi holo waze hamadami gasiva moja gasi vadzima gasi natsenanga sikonyo nzima hauwana enkodo inu dasinae inuti kodo wekao sisi garanzori juruhu mndu shainu kodo riwanao na siasa na hawa ya siasa ya tilo arma entiahatu inu hauka londo handara koona ukaya mndu katu subutu hadisi daina mwananya mndu katsusubutu renge telefoni ya mwananya ya bandrongo wekao gazijo kakinyumene sirikali batina tuhumu kaya goishiliwa hau gujohenda yakazwa ndabo ya jiarengwa gasi hamado wakati wa hofu jari waheezi ya Hitler ya entu ya karenga Ifaransa inu ya okupe ani ya irenga mateka ya okupe wakao wa Faransa waka wahara hodo hadisi baina hao wa imma wa Faransa huono histoire mbioka wahimi hakonyo nzima wafanya resistance
resistance hiyo rama communist, rama capitalist, rama feudalist, pia wakabazima watendelwa ni De Gaulle ili wakomboensi ya hao. Basi hiyo ndi hali abasari liyo bomwana ma Ortega kabritsu mana wala karno paromana paka hazaliwoi halawa ngabjoka konyonzima kamgoreti. Marhaba Dr. Jimmy, suala ya handani iskana jugwe baada kamsumana baada ganyiwa zima ama wejugwa jua yokaya wakati mwinji mkauburana mkausamjue mwinja chef ni utendo. Alors zongozi zinu zimkinshi habayinu nganyamdu mzima ya chelia union de l'opposition edo etsoda ho hali jua kaya kabati wanadamu wako kanti vazina watovurana shaho vurana hiyo wahamvurano na mvurano hovurano wanzo wambe unumvurano wa majadiliano sujadiliana hautsahandazi zoka vazima zohendelea vazima hofanyezi tendo za hatu vazima majadiliano yayo bila shaka wetso na mndu bomwana ma Ortega hakaza hambandongo vangu tijati mambukati dehelio na dunge nzia kada wotsumani yo contraire yo débat wekao suhenda ike constructif iliri hunde namna yo hendelea nkode hatu shamanzo nheshelezi zokaya hunu Faransa rili ranze mwezi 24 randisa kupanga rike vazima namjo hunike histoire mwezi 24 yinu de akakabili yonese dunia kami shati kadamina wanaama Ortega wanama wao waka watendelwa ne mwana Nyasi Haji Mwinyi mshindini wakoka jakana hata parti sha mwanama woi Haji Mwinyi hanipara hapara shafion hambukaya dani kamjara tsahanda rafanyanda zibanu rakansi vazima rawana hata election zinu zaendelea zike namna ya transparente demokratique basabwe makandida wa deklarewa da mina shafiuna hajiri para heni mndu ya na kandida rijeri kensi vazima rikansi vazima Ortega ridoto ali namna yofanya hata élections zinu zike transparent zipase d'une manière démocratique rija rishindwa nazali hafanyezwa kushinda habihile kumbilila wakati ula Salih Mohamed Salih di kampanyar abwesente yafanyiwa hanome bwana Nyasi Salih Mohamed Salih Mohamed Salih hajaka representa wa hii sente haripara si rakanashe kundiisho rako represente makandida hunu hajamba na mjeri fanya hazi bazima banti no shidanke wa miche vifanya zendongo hizo rikabazima le bunjilo la hatu la hadani lika Montreuil litsanganya wanadamu pia rawanazijana rawandraduhazi ramanotabu rioneso tikufu wa hatu mfumo ula eheli azali afanya fujari wa entwabili kande dimanche wananyasi wa wanashewatu wanahatu warenge kodoinu waandisa ufanye kodoinu republika vatina hoshele ya ukaya 2000 tena wa Marseille waonesa ukaya watukiwa kuonokabwa ka wandu baina wandu zihwi zinane honda zihwi 10 armashe si washa arma omji wa Marseille wa kumanifeste ba shaka bla kuonoka wanazijana tena masuja watendelwa hauntujua sha waono wakabazima waji handis wende warenge ambassade ya Comore le 28 mars basingo ono genezia hekodo ya hatu inu hojataba ha sino kuno subuti haukabati mrujo subuti bo Ortega yaonesoka katibazima
wa imma wakova zima wakomana shahomana hiyo homana hiyo hindi wotu manukaya ngaritsambaleo nao womani wotsaha nzia c'est-à-dire un débat womani kabanga bo débat eshelea wondo para umani wa majadiliano ujadiliana ili hunde nzia mufudi yo husazali kamgwa benzi hao yo dabarasi azali en 2021 inshallah. Dr. Jimmy amfikiri ufanya dakika 5 au jibu swala amese mtashuti na mekuja jibu ama tu amrudini usema raisa ya chef wa opposition lo Vanungo tsotsa chef comme sina chef kama tsotsa chef wewe d'ailleurs wewe nga représentant de l'union de l'opposition en France ou en Europe et kango tsotsa hanuni ke chef vanu sinauni kadzina la chef Raharitso Nilo shamham yokaya zenzia rendao Bortega garendao hata rihunde namna yokansi bazima rihunde namna yotende za mndu wekawe mruoi ujoka mofudi waheze jama pia za siasa ni societe civile wekao ngwao kinyume na azali. Leo gabo Marant umdauka na baraka leo ngabo janibu yahe mkonti wahatu mkonti unu wo paro à front pour la transition et la démocratie mkonti unu hindi mkonti unu do watsanganya ze jama pia zilio armwe miji ani ze collectif zilio armwe miji ya Faransa ne miji ya Senegal ne miji ya La Réunion ne miji ya Maore ne miji ya Japan heni mahala kwalo mkomor e collectif e froyinu itsanganya ze jama hizo halafu aba wojokaya armwe froyo gabo ye sente gabo ye union de l'opposition gabo ye mouvement ya Mwali M17 gabo ye FIDA et mouvement ya Nzouani il paroi au front uni pour la défense d'Anchois et ces mouvements izo pia zija zikansi ne ngabo tena ne CCD yo des collectifs za hemi jizo zonzi na vumba bana gene société civile. Société civile, c'est la diaspora, c'est tout ce que tu peux dire qui ne sont pas politiques. Donc, aba harija sisi rihunde namna hiyo. Basi fikiraha tuabura kaansi, rambio walokomor, wakenti vao, wajihundus, wajifanyi hata wakevazima. Basi hiyo na ila dynamique bo Ortega, nanzono nosoa komorava, ukaya Mamadu na Mwinyi, washilizana wahansi ukaya ye union de l'opposition abaha yatendelwa ni coordonnateur shati president shade coordonnateur ya niko emission ili yatsanganye wandupia recente union de l'opposition reze mouvement zilio Nzuani nezilio Mwali nezilio Ngazija ili washane wakensi wazima. Zendongo hizo huziona arma ya aktualite ngazenda usoni. Nozi tendelwa fikra hiyo itendelwa ni Muhammad Barwan, mwanama Muhammad Barwan, na Ahmed Barwan, samahani Muhammad Barwan ndeuluhun, Ahmed Barwan, hatendea zendongo hizo, nangu fanyo hazi ya upadamwana, yosana rikensi wazima rihundi. Halafu ya zendongo hizo hapo zifanyiha sisi vatu sira za impulse garitsa hao sonti rikevazima rizidunge leo mouvement inu ngo John Swami tinohu ni komdongosha murengu amkolo amu monopolize leo inu shabaha ikao hohenda Genève rafete de independance ya hatu hiyo inu ketibure Dr. Ngonovio kayiriba unga doka ujame madayo raha ujashidi ya umsanganyo wahanje rassemble babikao amesema la engeganya nafasi doka msanganya mbeme magoma ja azaliba kutanganya abagufete robo zinji donc mfanya bunjilo ku wabaga bara rassemble banga bo msanganyiho
azama menji kavumbula ubano na mwishunga mvumbo Mamadou ashili anana mwi mama Mamadou kufanya siasa na prison pourquoi pas Sambi so mvumbua Sambi mvumbua ukaya chama Mamadou kasina liberté Mamadou nge prison na mvumbua mvumbua kashiliana na kufanya siasa Sambi olati président wa union de l'opposition. D'accord. Samali docteur lekeza kamera kantiba rwadi mabago no kupushe keta wao chitwa ngasho ngumu kantiba tima press samali Jadi Goni Babi s'il vous plaît Jadi Goni Babi les caméras voilà gardez caméra merci bien allez. OK sababu ngoni onondo hapa très bien allez-y. OK gamhelezo ka Sambi mhuwa samahani mhuwa he opposition président wa union de l'opposition Yoparo Mahmoud Ali Swali di Mamadou et mhu président wa SNT Yoparo Munyibarak wa Swali wandwano waili wondo atendea ze janibu ku ziloma siwani za Tanganya emikonti ya heze parti. Ok, donc la partie ya Jua il a fait que nous allons beaucoup. Vous avez parti. Imarazi bana unipoze esu ala yara Sambi Mohamed Ahmed Abdallah Sambi. Guna jele ala weba hanali yo kamgwa benzi. Donc tinojo mvumbu armaze mikonti inu hauka katsu figura armaze structure za he mikonti inu. Sidoto kayende president d'honneur wa he parti Jua boloma na waju wa mvumbu vanunga sarmasias sinojo mvumbu helino gasarma mikonsi arma structure bomana donc ganzao ekaya garanzori da dilindongo ridori respecte ranzi e mikonsi ya hatu na mimi ngami mongomo wandu boko hanza wa respecte e mikonsi ya hatu bitifanye hamayano manyahuli hauri fanye hamayano maile ya yada hate maile ya yada wandu to respecte ngabwe wana zigumwe ngabo wana zilembwe ngabo ani ngabo structure arma ya date na wandu respect donc tiko habio kaya imana navumbua Mohamed Ali Swali na Munyibara kwa Swali hakawa ndo watendea ze structure zinu leo tijatu habio kaya Ali Swali nge prison kufanya siasa je pose la question kufanya siasa kahate himaranzi nuheleze mdoka na baraka bangwe do harari suhanda justement abokaya gabo namna bwekao Mohamed Ali Swali kanojo exprime haono maslaha neno wananya pia watendeze Ahmed Barwan comme coordonnateur wa he union de l'opposition ili arenge flamboyino ya he rassemblement ya endese hata yekaze bahanu ani ya rijumdi sesons yonde hazabaha wekao Ahmed Barwan hai tianziani na sisi ngasidingoni mwahe ngarifanyo hazinda sinae ili zendogo zinu Jojo Wasili rikevazima sonti rijimliso wa Komoru onsi Roanzuani Roamali Roangazija pia heni kayo rije rikensi bazima iliri itwali namna wekao mwezi 2021 gejobi raha amani na salama kamgwa benze azalia roho. Marhaba Dr. Jiminga joja mwele swala la husu mro Paris Marseille amwimi dia Faransa wanweji mwende Genève mwende mwa sherehi zabari tafsiri ya manwili tafsiri ya abo lo tsoka yango joke mwezi 6 ya juillet yondo nsura rengo hurwa hatu nsura rengo hurwa hatu gasi na mshiba haukaya leo ngasi na dictature armwensi ya hatu rihundu namna wekao garijo shenda rifanye ce qu'on appelle une pierre de coup ani rendera Genève rachere osiku sharende Genève raonese bahanu wekao ngababirao et Assemblée des Nations Unies sur les droits de l'homme
rionese ze mabalozi wajoka akredite armwe assemblee rionese otukufurilo nu hususan de heli azali yabaya fia zenafasia za he mwanadamu Komor ne zenafasia za he wanadamu wa Komor hojimlifu wao hofanya zitendwa za hao za kikawaida, yani do hufanya ze swala za hao do tekeleza edini hao namna lazima, yani do kanti wajihandisi wajihudumu hodafinze nafasi za hao armaze hazi za hao neze nafasi za hao arma mikonti hao de heli azali ya ende sao ya toa ze nafasia zonzi ra urongozi neza hema taalam wa he mawasiliano zendowezo pia kazita armenti ya hatu yinu shaba harende raonese wandu wajoka yabo ukaya azali ngwende senti ya hatu ha diktature azali harengeti ya hatu mateka azali harenge heni mdulo kinyume naye suaha mtapirizo suaha muua azali eti ya mdupirizo katumtapirizo bahi ya respekte ze droit zahe shadi tena gumuuo gumu torture gumpue manyo gunyao harengele kojolahe hamnosa izo pia rionese ke justice ke tsuhendandro rionese kakapati mbahindu wekao ndio armenti ya hatu ya ki nafasia yendao yonde maana ukaya rirengo shabahashimu shahele sijie rendo mahalani hon natinizo ba ok ok Dr. Jimmy, en retour vous attendez quoi exactement gamlida windi yema vuna mlinda no fete igo au Genève harmale jubalem et jumama de la gamlida windi nyonyo de l'opposition hamuktasar bod Ortega ihorendao garendao bodkao eka sudeka eka reshiliwa gabajoka wandu yabo waishie zorambao waone zorifanyao hoishie zorambao wajorenga zenogo hizo waitia armwe rapori joko kondane Komor yo faida handani joko hundi faida ya bidi lotokaya kaya rihundu wandu yabo waheze nsiza saya wanzani watu riwaparisa rumwale juma na madaula hilo ngarjo shinda rifanye lobbying riwasensibilize nekozi ya hatu inu riwanao kontra zali makswada rendao hiyo ganzawe makswada zenatija hizo ziparhani inde mana waona ka azali gutapalo homsafaraun gutapalo huono ka habehe balozi wa zaman wa he Komorunu Faransa hafanya diskuri la yanziha ukasiwa jifumo siti wandulonaki huono tena kahabe hai mwana mamitsa mihulia madami na Martini ukaye diplomati ilia jaremeze ndoko zinure dolfani azali habadaiha no msafaraun haswangu juo ukaya rehenda hiho aboze natija gizo hadhir garendo raunese ze jaraha nese udhun yafanyao armenti ya hatu na hinu Dr. Jimmy yo mara ya mwado mwendao Genève mwende mbea rapport leo de mara ya handani kumda kukana baraka rijoko henda armwe enceinte ya he Nations Unies rendera fanye conférence de presse avec la présence de plus de 10 organes de presse internationaux plus de 5 traducteurs de plusieurs langues étrangères, l'Ondo Hadani Jokofanya Zendoboizo, dans l'enceinte des Nations Unies. L'Ondo Had. Et Zamarado Henda, Rikoni kwa rendez-vous, Rehenda, Rehadisi, Dasina Wandu, Refanye Mandamana Yahatu Honze. Leondo Hada Jokofanya Ndoko Hamadizo, na izo kaziti bure, Bomana Ma Ortega, Jua Kaya, Unu, Kaya, zina makofanya zita kazaka uzamaruda,
cha usupale wenu ya hambiando kaka zijamaruda zila rafanya zila lizatsongeza zinu za haja Ortega. D'accord? Zinu kazijaji jajao zinu zija aborandiso fanya ze haziza hatu zila randiso na randiso hadisi dasina hata zendogo zinu za mparihani na zinu ziparihaniha hawaandu tena warisedi yao wanzani watu walo bonzeti wa Komor warisedi yao ili rishinde kozi ya hatu inu ihunde ihunde wandu waishilie ihunde wandu warumbise ili azali 2021 ya respecte ze accords za Fomboni ya respecte ukahailizewa en 2016 ukaimandahe 5 ans 2021 ya fanyeze élection pour les enjoinés. Voilà. Et kaka jafanya abo ezaheka no kaya abo nsuhambia zendogosha ezaheka no kabo 2021 zamhambi. Ngujo ukanda huu 2021. Izo de tahajue iho ya joko hen. Kana wazanda kakana kabo. Kanoka mweshehiri. Ewa, d'accord. Shukran. Wagalizi watukufu watu ngasibatima na Dr. Jimmy wakili union de l'opposition ngasibatima na sena ili mtu namna yao zifani za kisiasa za hao ziendelea bali ritue msafara utakaoendelea tarehe 6 ya juillet hiyo Geneva kawi mkalimani wa serikali leo umezimsaidia kutokozana baadhi ya mrogo wahe amwambianika hiyo siku ya pekee ilogo sherehe hilo ati Geneva wajibu kalimani wa serikali umedi njeshi ando swala msaidia haongauka hiyo siku wako pete juillet amesimta wazenzia umjibuje ritawazenzia zenda dahu na mwene wafanya juillet Geneva ndio siku wako upande pete yao huru lijawula humiloje abori tawazenzia e kam hade sediengo ambokari tawazenzia bari lungenzia yaho haki ya heze droit de l'homme yo kweli zilingana naye haukaendo ulo yabo yatimbawe shongada ina azali yato respecte hata ubinadamu yato kana shughuli kama mwanadamu hana haki hana na uhuri msaidie afikirukaya halate akiliya holate akili wa mwanadamu wekao hakaya ndaina almarhum aliswali sionomsaidie abo yalomneja na lo daina aliswali makaulu ya doyamba makaulu yo kabazima ya nafasia ya socialiste Léo Tijati Hungrum s'est dit, il est passé d'un extrême à l'autre. Ndaboradu haya, msujua. Shawa itidem s'est dit, namjua wakati ya kamnejan. Wa itidem s'est dit, namona wakati wali swali. Léo msujua mbese parcourinu ya huenda mwe majumba ya ukaministre ya pouvoir imenye. Katoshele akabala hazalwa katoshele akabala hazaya ngujojuhu katoshele akabala ngabo wana wanzo wasome katoshele hata zila doha mbeza mazali swali gamina usikitifu mwinji haswati msetia eche gwa wenji armwezi ya azalaba hawapotele akili na belu olaka FD na mima mhambio wandu wao kerimi imi na tuparoka FD wala aliswali baze fikira zangu kabjaparo badiliha ze fikira zangu muhanza uhuria muhanza na uhakikifu njaparo badili yode mana ukaya sino paro kada mina fujara yode mana ukaya sino paro kaya da mina wandu wekao wo ze fikira zao zoto badiliha hasibabu fulani ndongokadha hakadha ani majereho bokao yotso henda ukaya kamdo hande pouvoir on oublie tout ce qu'on a dans la tête on oublie qu'on a des convictions yom sedie katsuni ça ne nous m'étonne pas de lui ani tsu shangaya et comme sedie habando kwa mandiso sham hambi ukaya Dr. Jimmy imarans dokana bara wala jatimindia wasamini sadaka nzima kwamba ukaya ngushangayo mbabi msaidie ya kardinali swali ya kaudohaba nizo ambao basa inadi utaureta basa inu sameton pa yaka ani ye kutoka wawe goji contrarie
amji contraria na ndogo ndini bomwana kwamba ukaya parcourir c'est dire mtaiki wakahunjua wakataka na aliswalihi vya kaulu haba alizofanya waba hadaba sainu ujabokaya sametu vumba roha wameshimanga kaya ni mastanjabu weka winda tena ai kaisi mastanjabu weka winda yo mastanjabu boko mastanjabu manaindi imana namba hiyo nsuzamba hitosha hurwa amambo kazi la ya kuhamba za mazali swali kajaka na conviction shamwe shele za mazali swali watoto wala heni mrako ni kwa 5000 à 15000 francs à l'époque yetopo shoni afikiru kaya watoto wala wakadaona liswali watona banga wakadaona liswali wala na conviction watokireba tania ya azalabaha shawala wakonikiwa ze 5000 jusqu'à 15000 ya ma pesa menja à l'époque wetio maposhoni toutes les semaines afikiru kazi landizo wakawadungasha kwa janka wadunga ze fikira za liswali yonde maana na mbokaya msushangaya kuelewa hao ewa d'accord merci Dr. Jimmy Gabo waja mkonsi toka kuendelea Marseille tarehe 5 mkonsi une tafsiri au nini banu gamwendo Marseille au kama Marseille ngojo kanga bojanibu mbili ya heze collectif na kuambia zi Gabo collectif ya Shaban wa ya botwa juzi Gabo collectif ya militaire wakofanya mkonsi juzi walalika wanama wa FTD kwa jaka nzanende sha he dinamiki yati lwa moroni ya humtsanganyifu wa heze janibu pia za zilo opose na azali sionokaya ketsu lazimu ni kekanende iho na weshilia haukai kanjenda abunga mfanyo bungu elewa mimi comme on dit halwa shimanga j'ai horreur de la chaise vide amjotsaua nedena shilio la mdu yani para besha kansu msina msu partage yani msu wafiki zendogobo ikaundo yafanyao hao yambao shala zimoka ekanga sina objectif nzima lazima nedena mwishilie ili ni sane ni mete aruma ze fikira zahangu hau yeye animete arumeza puisque ngarendao aruma bwana nzima zoto wazari sendar mom safara huo zona kotsaha ngabo ajambo kaya njazi hunda shamimi amjambo kati hundu natija bukondi zona kolinda leo wanu wa Shabani wanipa leo abwanipara amjohenda ngamwendo na tena ngamwendo mfumbili lwese na shere hindaminao izo wafanyao shema na ironji emanabo bortega ngamino uhakikifu na uhususia wahangu wotaha ni sulihishe wanduanu wa hili sinohamba ekanjenda hunu abonkayo sinoshinda mtesuluhu haukangu ajambo kayanga mihula batende hula lazima abonlo armo FTD ni lo dirija wa FTD nge lazima nende hivo nende na wambio kaya almori dunia tikahula tiwamba ndogo kadha amjohunu ni mwambie ezo ukawandwa lo hula kwa tsuharaya ukanda sinani donc rihunde mwishiliano rikebazima ekanjenda zendogo hizo tinoshinda nzifani ekanga mihule nao leo ti amrengo Shabaha shinu nende na honest na inu ngafanyo liezo abaha heze ndongozi jirio arumaye tiahatu au sein de l'opposition leo Ortega Rambo kaya garanza urike bazima wandu pia moroni suhambia banu barwani hatia dynamique yo hansi wandu wake bazima hunu do hal kadhalik garendao Genève sonti aborendo Genève sonti mimi sikaanza nifanye konferensi yenu le 30 juin abonesho wanaama wa hesente mimi union de l'opposition
wanama wa hesente wambe ukangwafanya ule sisi sipara ze parti pia za he union de l'opposition si wameleza ukaketina maana yohenda rafanye le 30 lano kanga bo projeta inu ifanyao e conférence en plus de manifestation aswa si isi tsoka anzarifanye conférence ba donc rija rishiliana ngasivadzima sha gamtahadharisho wandu pia wa he siasa rilo kinyume na azali ukangamonao bo Mwinyi Baraka bo Mohamed Ali Swali bo Ahmed Barwan nyinyi wa he comrade ikarijari kansi bazima nyinyi wa he M17 ikarijari kansi bazima nyinyi collectif ya Nzwani ikarijari kansi bazima sisi FTD itsanganyi hao Union de l'opposition CNT CCED FUDA M17 zejani bwizo zonsi ngabjo jihunda Genève ritije ritrahise wanahati wekao ondwa lo majoritaire armaze collectif zino wa wanawe mbana inu warihimilia siwa zewa hao ritijeri trahiso wanduwanu dangar jokana gadjwa ukaya etare hinge jori hukumu na manfanyo ape ya Jimmy, Dr. Jimmy mimi dhati ndongo wa ubani Swalihi Mohamed Swali Maître Larif Député Tosha no wadunga yabo ukaya Kariti na Archimed na zile na wao pia walo yabo Kariti na Abudi yohendari trahiso wanahachuanu wa wanao depuis le 24 mars emana hizo ngarenda urakeba zima le 6 iliri trasendia yoshinda azalia nawe arumai inu 2021 na heni mdu yabo ujohenda mbali ranzo siku huo abo hatrahise movement inu ganza uranzi leo rike konyo zima heni joko fanyihari fanye bazima ritila bo Hassani Hamadi bo Larifu bo ministra Ashrafi bo Jimmy heni mdubanu bo Tosha bo Barwani rike bazima hata ze general Salimu wao pia wandu wao pia rike bazima heni ujotrahise hende mbali abo wana wanu rawaza ya walohunu kwa no humswami na mambo kangu wajo kama threat wa heko ziatu inu wa heko na inu inde message na kanzani behe leo uka depuis le 6 juillet ranzi le 6 juillet inu gasibazima sonti heni jo trahise abo wana wanu kwa no humswami hizo ndizo na message na kanzani la sebanu leo. Dr. Jimmy en direct de Paris kuniko za fikira zahe namna weka ondo waendelea na wai representant wa union de l'opposition asite mazina ya wandu banu asite janibu za wandu walo kinyumenezi CNT union de l'opposition M17 mufati ya 17 février FUDA CCED société civile daula ya haki ya mseka javungwa ambaye awaliwaza bese au si samba des collectifs daula haki yo concept ze collectif zinu zonti wanazijana wanu walopi aruma tuvumblia Senegal Maore Davini La Réunion walio Japon pia wanadamu wanu pia fasli ya hao azalia lao na sisi wa siasa ratende ya zendogo zinu haki siasa wao wazitende ya hambwana viti watrahise wandu wanu izonde mana na kolase apelino ya he wandu wa siasa pia batinabali araba Dr. waja uvumbua Hassani Hamadi zile SMS pia Dr. Smith wandu wanu enamna naona ma ukaweze message bizarre mabele dit ukawafanya la message particulier wandu wanu muhamanga bo batushiliana kwa kamsiba zima hata wangu karaka basi mbasa le 6 juillet au tuhambio kaya le 6 juillet yo hata metra la rifwa zamba leo
uhahe confrère wahe mshemnya waho ntinokumba ledzina ngolo mshemnya waho ndambe ndini ndamba comment on appelle ça là ani confrère waho confrère oui confrère kutina mshemnya waho samahani confrère waho larifu azamba leo uka hoenda le sijeinu unudo msanganyiho wa homando azali usabonsi ne kaka ja sabonsi yo larifu de hamba kanofanya siasa tena hazamba leo donc ils ont demandé ni sisindia ukaya leo depuis le 6 juillet rihundana upia ketutaha mndu yake ndani heni joko fanya galfanyo vazima ilize ndogo zinu jojo hendana. Marhaba menji Dr. Jimmy ne maelezo ikaongo niko wanu wajau nadhani ile masuala zima leo hii wafanya mkonsi wa watangazaji ma ex namna hiyo majeshi wa zamani wa Mohamed Bakar wa FGA wabokaya mnafahamu 2020 kabati 2021 mrasido walala ifanya conference ifikiri sika kutana na sina wangu rifanye logo itonizo singa sibazimana Imamu Colonel Azali Assoumani naendelea hata 2030 kabati 2021 reaction yangu hiyo je Dr. Jimmy sina vanuka hondu mndu nzuani harungwe namna ila ngono ya umaskitiho ukaya ehele mizeri liyo inji nsula piza mndu wala nsu anzani fedhehi mndu bomda kana baraka shamsone corruption ne heli ze regime dictatorio za dunia zikofanya hazi ilande heli ukofanya hazi ya mawasiliano lutsamba mndu kaya hada ya mndu nso ambe ndogo kaza siono kaya ila teatro wandu wala wakofanya bahi shakabati hata ndongo wako realite du terrain kwa tujua azalia bo yatapalao wono no izo yaenda ane mawasiliano abaha ngojoka ino c'est une arme mawasiliano inusula ngwajofanya hata heni mndu ili waonese ukangwanzi wao waonese ngwajorenga hatabwe walifanye robo warongowe wani robo irongowe ambokaza lingwanziwa engo fikirukaya hohenda nzwani henu siku amfikikawa indi raisi ya kansi hatensu azali 1 kajako henda nzwani hamade hele ya ndao leo no kaja juenda ihupoko dova kumzia ngono welewa u azali 2 tujua azali 1 hau azali 2 tujua shamadi Muhammad Bakara kumzia haswako jio na kaira isamadai ono azalika jakosubutu henda nzwani leo ema naenda au ngojwe manaenda au ema nafanya merci nam ikaze kamera ukesi bazimba bagopujia kungu bodatwe kamera kungu sheitwa wewe tikati tengelea basi emanana nuhambia ukaya zendogo zinu za azali va tout faire pour montrer au monde entier kangwanziwa sha esahalatsa eshabahakanisho do vote wa 2016 yafanyeze msenkazahi hafanya hatentia hatu ketina ndongo mahamitsanu ngevirao vatinoka hafanya ndongo armwensi ndongo yahe basi misafara na leo hafungwa balange hamafungwa abo yatsojo bush donc abo yatsojo bush ndo ya lawar mwensi ngutsoenda nzuan efenyezwa nzao yenikao la ila shila na shila donc nsu donner c'était non événement pour moi ndongo zaho wa ruala wa ham nsu fikiri kawa la majeshi rabo nsu fikiri. D'accord. Docteur wajaunga wombeho ye sherehe ya uhuru amale siwa nzwani yewe ufikirije azali Assoumani hatawa eben nzwani badala yeshwanza cha uhuru shilio moroni place de l'indépendance bala ufikirije wonda we kama na kipiasa vanu nzwani c'est une partie des Comores elewa jeheli kamali na Maore na Ngazija ila de Comores hosherehi tifikirambi shaka ngezifanywao haniaba ya hensi shaka tufanywa haniaba ya hemdu azali yeka fanya ndongo batina arrière pensée
eba nukabati ndongo zanzo zijiri. Je me pose la question. Sinon, l'unica réponse. Chanzo vanikaza lingu fanyoze ndongo zinu, haukaya yo hanzayensi. Azalingu zifanyo amfikiri, gena plan ya hahe c'était militaire, na soleka ensirilinde, riones jojir, chanzo vanikangu zifanyo, hani abaya hensi. Wachauti kabla ya zinu shaha ama hutuba ya kayihunzwani atekeza ukayangu do kujoveha ya direction ya Onicor si je me trompe pas kujoveha nana direction ya hindi ya douane sasa matele douane ya Onicor na vayoria saya ngofikiri je upande huo yo normal kama tatabu yo masiwa ni bali joveha kama sasa au ngabo ngo kwa tena azali ya zanzao ya eba no tsuhambia dowe. Est-ce que zendo wafanya zinu zinji arma plan de développement ya itrase? Eu mdulo ande senti dans l'improvisation amangure mo guitare. Voilà comme ngure mo guitare da mumdo a improviser. Ba te improvisation yo mdudunge note. Shaheli improviseo kabati note hata. Donc plan de développement, plan maendeleo wekao ke jahandisi wa ke jafanya rongo yoke nokana na tija mwenzi inu namna yotso baze matso wanzwan no wanzwani ukwati malada ngwajua eheli ntiye kwendesio. Donc kabati ndongo kabati maelezo zaidi jumaya yoborte maraba meji Dr. Jimmy ngablo kaya wandu walokinyu menazali ngoliso kaya ngamamba ukabasi 2021 no sharia shilio shibadiliwa shila shaka shibadiliwa mcharmaze voti leo yinu ngamamba ukaya kabasi uhaki habika wazali bandahisa ama ngamasalia alalinu wandu mwajibu je wandu komena mnai ilosu alabwe kao lo haki wewe uliuzisa asawe tangazaji engo kono unuzisalo entuya hezevoti tijo ujibu tiwanane na azali woi tiwananae et le 12 avril 2018 et de créer Heil. J'ai pas eu de succès. Tija tiwananae le 30 juillet contre le référendum. Malgré le succès du boycottage, Azali Hambahundo. Rija Armazevoti, 24 mars 2019. Zevotizinu kweli rambe constitution Kartwitsa et constitution de 2001 révisée en 2009. Chabo Ortega, il faut avoir les moyens de sa politique. Huono kaheni saya ya opposition wakamza manifeste kwa tingo Rwambu wadaani havunziho mngono Mustafa hatulala jeli Ahmed Barwan do hal kadhalik Shakur do hal kadhalik Idibwana do hal kadhalik amjo wazawaka vatina ze complot za ndabo za kudeta za ndabo vatina ze complot za tsongeza na hizo tarehe ngio hakim yabo emwanama mutu bani mwanashi wangu bani hangu asarika bea rakawatiti riko tsaruha ya hafa Faisal ya hafa na emwana nyasiti mdoza ledzina bala wa hafa kadhaa vatinizo huono tena emwana nyasi gazo ya hafa Walewa. Donc Yesu fanya abozela voti zinza haji hema kafayo na hambia yote basi aboze voti zinza haji amjo hambia ndongo amjo hambokaya si consulte one range si wambi okaya
na renge shabahashino beshaka kartsuanza ye constitution ino kartsu ya min direnge shabah ili rimtowe na sema hambioka enge efikira na kanawambia rikakaniyo wairenge ukarihunde ndumzima Ortega rimhimilie sonsi azalika jajokaba inde mana na hambia leo na kufanya pelino ukaojama wedo wahundihe vanu Ortega wandu wanutse na watijari trahise yode mana hambia maraba benji waganizi wa tukufuatro mgao wa matangazo ya Ortega Live rikana ilera ngashindawo nukuba amaka da timizi wazima ne evite watu wa leo Dr. Bekao mujibu masuala ya hakimu ya husu ya siasa mshinzi ya hena mna bekao ndo yezi ya swali Colonel Azali Asumani wa sawa yezi kwa Asumani tokaya maendeleo soni ya hensi ya mbele ya development ya namvu hawekao kwa onesao anza mazahanza wa hensi ya maendeleo soni ya emergence. Dr. Jimmy upande wao ngoona makwelinga vo emergence au ngoona kanga mnaje ngoni kinyume mayabira hiyo nawe kabla ya he covid ya huwa de unu Komor huono kaya watilo kaya ngwao sidua zabalaye ntina ze shifruban shakonesi waka wareje idingoni halis haupande wa akiba klasma ya hao klasma ya onesi wabala kaya ngwendao ka pay intermediaire basoma hawabili waja wasiso ansini tena umahawabili wadunga ula wakawa hansi lewe Komor gatsingore nge realite ya hizenongo realite ya hizenongo familia kamili ya wanawararu hau wanawane kwa tsuhula mba hindu arumantsunne abwesengwa hundao shahula zima Ani, il ne mange pas 3 fois par jour. Les autres entreprises, amhambio, za Komor. Et entreprises, da zila maluka, walona maluka, walona ho le bundo, na les autres entreprises de production, de bâtiments, na iso. Wa licencié plus de 3000 personnes à Armoye Ntiahat. Léo Hundru, il y a plus de 20 000 étudiants walobonze, ani watsona haz. Uono katse ne fonction publique, combien watowo wan? Elewa. Ze chiffres ils ont gatsingo honesokaya enti ketenda hule, ketina maendeleo. Enti ngiobililiju. Hata wewe ulo hunu gamdwani kango solicite wa hakura hana hale. Yondo ne sokaya e emergency inu emergency ya hanywani shati zitendo abostega donc utiloja wari herzi za lejimbo la emergency la emergency okuja e kanga bope kanga bo stabilité kanga bo justice wekao ngenikao uanzo afanyize hazizi haki za hao uanzo walona ze entreprise waje wake na cadre juridique weke permete wafanyi hazi sha la uka henisa ya wajuka msajaja hamanda unu armwe justice kuno hunda investissement armwe ya wajeni armwe tiahad donc inuti emergence wekao dio reyel shali ni jimbo la hiziwa ishtalla nga wajoja mndu wekao ngamamini ko wanzuani wajoko renga turiyaha 2021 wajona zinu pia ili wahensi gouvernement wekao ngejota emergence nziani kamgwabe. Dr. Jimmy o médecin kadhani tuwelemne kaundo unao dawla ya Komoro wa jerewe suala la usu coronavirus wakawa baya zelikoli wakatika ondo wakamba kaiti haombi ubabiti lewino abese ze chiffre ngazedao no huwa
wabongo wabongo zeli koli uliona we renezeje na mnaika uona wale swala la usiku corona Nigeria wako mmoja mimi ngamambokaya ngwafanyo haraka hobwaze likoli surtout ze lycée ze university ngwafanyo haraka namna hindi haukaya ngarendao armwa Iberostral nanga jwao kale bungu linu bungu saisonnière lo kalishindi la enshi armwa hawa ya joto shai hawa ya baridi yo favorize le bungu linu si kwamba wanzani wangu walio arumwaye wanzani wangu makonfrere ukaya ngamro ukaya ye piki yake le bungu linu kalnohuja entre août et septembre na hizo ndizo zifanyika zilio hapa hakomoro wanzani wangu walonesa ukazekanga zendona njeza alhamdulillah wandu kwa tsujuru hashaze kaze contamination ngizo zinji armoenzi donc kabati ndongo zofanya tsotsi des mesures barrières no mwishio kaze mesures barrières wa relâche ikola zimwe sensibilisation njemvu ili watieshime ze mesures barrières hobuaze likoli hususan tsukumbwa za hwana titi shande ze lycée ne ze université ngio haraka fikiri boys a part ça ye crise où il y a un accord de général bonoje ulio somba kana umsanganyu ila luitio ye corona on weji kwa sanganya wa mwezi kwa tamu kwa control kwa mask kwa mesure tuka uyons ama wanwa ukayangwa ngwa bulio ngwa tuno barrière bonoje ben yonde mana nhambio kaya ze mesure katsura engwa namna draconien shanga zifanywa haupande namna mesure ikao ngejo ka en faveur na ila sécurité ya hes uka par exemple ngono kaya couvre-feu ngio pourquoi pérenniser le couvre-feu elewa pourquoi lalo kaya shindo shavolo volo kuono heli shabula shindo sha mbwani ndo hal kadhalika wazio wanduka twendo misirini na wezi ndo izozo mbili ngazifanyo hazi wanadamu wako bazima na mamhambi ukaya emisiri jojo bana parce que misiri hatu yo mihu haku no wanadamu wako swali kama huko timu mengo miraru au mengo mitsano majama zima ko lazimu heni mwanadamu yabo hatojo hunda ye 4 metres carrés ya hime waswale jama minsona pourquoi yako sauf ze juma bo se juma ko lazimu wandu wa limite wandu wachokon jomsirin shahozio wandu atiswali amonokaya yongio ika emezuri ika très draconia voilà Dr. Jimmy narubembabi raisi wa heshima wa parti tu parti yao tu gojomba bali yahe akaona ba nouvelle yahe alhamdulillah ngamshidoti hundu nouvelle game na zetambu za hea gushindo hakazana shangu tabiho safi nanguna ngemwade au ngutabiho ngojomru lo yabo ya heni mwanadamu ya limitewa ze liberté zahe toka yonzi yotabia fakadhalika mdiatilwaru mwa shumba abo kaya kane yoro ana ya ulala ani gehamamru lo sous les ordres de quelqu'un si hama shiteli yaliyo nam wange hamamru lo sous les ordres chakati yaliyo oui kati libre besha hato prison kati libre bon donc ngamonokaya azali gufanyo dhulmi na miti zamba bo Ortega arma radio ukaya zendogozinu kwa mtabishao haukaya kwa mona inu ndongo za kisiasa shakabati hata daily economic tsoka yonzi kwa tina hata ndongovo itsongezao wafunge sambi engewa kana elema nzima wa Ortega wajweto shakwa tina hata donc azalingu tsomfunga emana mfunga ngumndio basi ngumndio haswa sambie populaire
sambie mwana wanziwa armwenzi sambie no anzani wahe azalinguro kaharoha ka izo azamba kantino mto aba aliswali habo ya toa metabdala izo hazabi ya doha za badahu naam sambingu za bo azalingu za bukaya jongo za mahakama akatuzua chaongo bukaya hazaba kishia sambaju zukaya fakri raha amedabdala Muhammad sambi rejeda komori fakri mdadabi rikau hadisi handrumu nde nambe sambi ukaya ya sede komori ya kahunu bae hija komori kwa jomu funga ewe ndio mwambia au kudenda au tenete ambia sambi hamba wewe hadisi dawe nae samba wewe su hadisi hamba do continue hadisi dawe nae wewe na be mirongo welewa donc watije warambi haba haukaya kwa mfungao naam Jarumia les kalima la espionnage ou quand vous mettez à comme espion excusez-moi et yo espionnage je demande non bali ka ubeda we shiarobo ishia handrumu yote espionnage utintia fakri handrumu hadaenda besambi donc et témoignage yo yekuda kushtawa témoigne arama des institutions arama mahakama kaya zanogo za kama jamaa kama kabla enda damina au kauluko kwa ulu damina fakri kama jamaa kama bien sûr hai wango fikiri kanga bo mwana ulilo abaha ewa kwa semana ulilo au hai heze ndogo heli za haja heli wa treteo sam tizida zanja paro hamba sheheli wa treteo sam leo tizamba shani njazamba leo tizamba juza maradio amande ya voilà donc c'était bien préparé sambi bien sûr fakri hawambiazo uhanywanyi au telefone non hanywanyi marhaba menji docteur alors et la popularité sambi za bali watu wa wamanza wafanya maandamano wa lisa ezimundao nizo sambi hamba mbatidise zo kweli hauje yofikiri ukaya ndongoza ndani zo bro habonze bo c'est-à-dire besha kaha zamba ufikiri kati jo zamba bana ngeze bali ni wono to manifesto wanrwa mwanza wala pia kandanga aeroport sikomori sida huno kabasi maandamano bazima yao lisaka ngatabiao hunu bomdao kana barakari ngarisa zao heni dimashe sitorane fotola sambi wala ndani wanrwa sambi wala ewa hai ndanga liyo wandu wako karmwe maandamano bana ndanga liye wandu wako karmwe maandamano ko wenji twaju na masempatiza wa sambi kanibala ismu ya jua no suhambi ukaya ngasivala kabja paro rumia jua wala kabja paro rumia ukaya si wasambi masambis sharu ruhambi ukaya ngarendao bala hasiba bukari tukiwa riono wananyasi watukiwa ngasiva zima ili rikane objective nzima ritowe azali roha bo sambi halawaru maye yes bo Ortega donc utijao utia ukaya kartu manifeste walanga manifeste wo ne mwana wa sambi oka republique wo kuja paromona bien mona ça donc ça suffit c'est bon il a popularité à sambi il to chovala non kumuzisa ukapokuwa kama manifeste kuishia vanu ndongoti de manifestation bali les actions aussi diplomatiques ngarizifanyao kohenda Genève inutsena inurikari yandisa sisi masempatiza wasambi tuambati kanzani ifanye le 30 or leo ritanganyana pia parce que ngasi vazima sonzi tuambia donc utijo hambo kaka tufanya ndongo hasambi ngarifanya ondo kafanya maraba menji Dr. Jimmy masuala ya Ortega ya isabanu ngamtomba Mwenyezi Mungu nando akatosa yasha mjolo jeze atedi kama kanongo muhimu na tuwa inazuzisa nuka uzanza uzambi wedele babo katichelera shani kwa shi sabe marhaba mwanama dotokaya gamanzo nirejei ukaangarenda u Genève hasanti pia heze janibu pia na ukanga Genève hunu ngendo ya tsanganye ze force pia zilo kinyume na azali ne ze force zinu gamrejei
wekao force politique, force de la société civile, force associative. Pia huono gojoona haida ilio armwe miji ya Faransa kamili nanao Geneve iho na heni mahala walio mkomoro gutsobeha mapesa ili wandu waje wade hawiji. Donc anguma hiyo kwezi ititsongeze rende Geneve rende wakaya suite emana hindi emanoka rero habo ritsambalia no ganzori ke abo risele mwendo wa kweli mkonzi wa kweli ujamaa wa kweli iliri jojo hunda namna yohende sazendo zinu hato wanzuani warengeturia hao na heni johenda kinyumeneze ndogo hizo ranzile sijui na juwe kabo ngutrahise kozia hatu no wana zijana wanu kwa no mpardoni yonde mana na vubwe madzinano pia ukahenye na mweshele ba l'histoire est juge. Wassalamu alaikum. Swala yangu isa docteur halmo msafara wa Geneve mapesa ya majlisi ngajoro meshia mbavi au ana meshia ama sai majlisi ngajoro meshia pisco kwenda au Geneve afikiri ewa ngajo tola hiwa ka chilo ya ngajoro meshia mbavi au marada miti organisateur wa pegala ibeka badimana représentant wa union de l'opposition Dr Jimmy harambia ngo muhimu harama message rero hakaupara baundu ya wandu na baundu ya zikao wikao kinyume na Azalia Sumani wasanganyie wasike mzima udolate rendezvous na wika wanda wendo wakubwe Azalia Sumani wali wakubwe zina Azalia Sumani waonisa ukaya kabati heli yake mjoba ka 2021 kujoroha tano kama shairi 2021 yale masuala muhimu ya mpango wa leo Dr. TV yatekelezwa kwa mazina asana mali Dr. Zile SMS deputy tosha Dr. Ahmed na ebahe ofanye hunti pia tahina mzima nao yake harmai rendezvous abenda waonese ukuja kufanyishao wa Colonel Azalia Sumani haonesha ukaya NC rejei ngoni kabisa mama endeleo soni rangu Azalia Sumani wajao wakansi ya Lengerezi wajao docteur haonesha ukaya maendeleo soni ya NC ya rejei hapa bure pata tatulwa ni Colonel Azalia Sumani na gerazimu 2021 yende Nzwani conference de presse yafanya Nzwani leo na wandu wa homa FGA wandu washangiria wakoshangira Mohamed Bakar wale sokaya zilanta huo zilatunongoza polisi none vema ulihonda Dr. Jimmy aulisa ukaya ngo wazima harama yebana yungo wazima na kabasi ubenya wajau harambia siri bado natukayijua au la kaulidwani haba ukaya Fakri Mahmud Mdadabi akamwambia wai maso kwa maso wa ukaya amrumu dabie samikati de Komoro beda Komoro gojo mpunga Dr. Jimmy kajazinga raisirio ashaje mwambia sambi kaya usende Komoro ama sambi kajashi hende parce que Mokaya, je n'ai pas peur de la justice, mais plutôt j'ai peur de l'injustice. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous. Merci Ortega, marhaba meji. Portez-vous bien. D'ici là, portez-vous bien. Chaque jour est une vie. Assalamu alaikum. Jawad, studio Ramnagayate.